que Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Que Jésus a la clé pour ouvrir la stabilité de ta vie. Et si tu crois, oh Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes. Vous bénisse. Vous bénisse. Bon, je sais que Benjamin c'est mon fils. Ben, eu sou que o Benjamin é meu filho. Alors, Então, les enfants peuvent être dans une même maison, filhos podem estar numa mesma casa, mais ils parlent différemment. mas eles falam diferentemente. Elles se comportent différemment. Eles se comportam diferentemente. Ezandenge ezali. É como é. Tony akokoloba te lokola Eric. Tony não pode falar como Eric. Aussi Silva também ne peut pas parler comme l'Eric. não pode falar como Eric. Chacun a sa forme Cada tem a sua forma de parler, de falar, de agir de agir et de prêcher. e de pregar. Je vais parler sur la clé de David. Vou falar sobre a chave de David. Nous lisons dans Matthieu 16, 17. Vamos ler no Mateus 16, 17. Simon-Pierre répondit, Simão Pedro respondeu: tu es le Christ, Tu és o Cristo, le Fils de Dieu vivant. o Filho de Deus vivo. Et Jésus reprend la parole et lui dit, Jesus retomou a palavra e lhe diz: Simon-Pierre, Simão Pedro, tu es heureux, tu estás feliz, car ce ne sont pas la chair porque não é a carne et le sang e o sangue qui t'ont révélé cela, que te revelou aquilo, mais c'est mon Père mas é meu Pai qui est dans les cieux. que está no céu. Verset 19. Versículo 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Te darei a chave do reino do céu. Ce que tu lieras sur la terre O que vás amará sobre a terra sera lié dans les cieux. será amarrado no céu. Ce que tu délieras sur la terre O que vais desamarrar sobre a terra sera délié dans les cieux. será desamarrado no céu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura desta palavra. Nous lisons dans Ésaïe 22, verset 22. Vamos ler no Isaías 22, versículo 22. Je mettrai sur son épaule Colocarei sobre o seu ombro la clé de la maison de David. a chave da casa de David. Quand il ouvrira, Quando ele abrirá, nul ne fermera. ninguém fechará. Quand il fermera, Quando ele fechará, nul n'ouvrira. ninguém abrirá. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, dans la prédication, la clé pour la porte. na pregação, a chave para a porta. Paragraphe 34. Parágrafo 34. J'ai dit bien trois choses. Eu diz bem três coisas. Nous avons vu de l'Apocalypse 11 Nós vimos no Apocalipse 11 un ange qui descend anjo que desceu avec la clé. com a chave. L'utilité de la clé, A utilidade da chave c'est pour ouvrir ce qui est fermé. é para abrir o que está fechado. Escreve no quadro. J'ai dit bien trois choses. Eu diz bem três coisas. Première chose, Primeira coisa, qu'est-ce que la clé de David? o que é a chave de David? Qu'est-ce que cela signifie? O que significa? Et où est-ce qu'on la pose? E onde colocarão? Frère Branham dit, Irmão Branham diz, dans la prédication, la clé pour la porte. na pregação, a chave para a porta. Paragraphe 34. Parágrafo 34. Nous avons vu un ange qui descend Nós vimos anjo que desceu dans l'Apocalypse 11. no Apocalipse 11. L'utilité de la clé, A utilidade da chave c'est pour ouvrir ce qui est fermé. é para abrir o que está fechado. C'est pour ouvrir ce qui est fermé. É para abrir o que está fechado.
Même si ton oncle a fermé, Mesmo se teu tio fechar, le nom de Jésus o nome de Jesus ouvrira. abrirá. Si ta mère a fermé, Mesmo se a tua mãe le fechar, nom de Jésus o nome de Jesus ouvrira. abrirá. Si ton père a fermé, Mesmo se teu pai le nom fechar, de Jésus o nome de Jesus ouvrira. abrirá. Si ton frère a fermé, Mesmo se teu irmão le fechar, nom de Jésus o nome de Jesus ouvrira. abrirá. Quand je vais ordonner Benjamin ici à Lova, Quando vou ordenar Benjamin aqui em Louva, je lui donnerai la clé eu lhe darei a chave de consacrer le mariage, de consagrar o casamento, de consacrer les enfants, de consagrar os filhos, d'enterrer e de enterrar, et de baptiser. e de batizar. Ça, c'est l'ordination. Isso aqui é ordenação. L'Église ne peut pas oublier A igreja não pode esquecer que nous avons une clé passe-partout. que nós temos uma chave mestre. Et l'Église ne peut pas oublier A igreja não pode esquecer que nous avons une clé passe-partout. que nós temos uma chave mestre. Et cette clé s'appelle E esta chave se chama le Seigneur Jésus-Christ. o Senhor Jesus Et Cristo. cette clé s'appelle E esta chave se le chama Seigneur Jésus-Christ. o Senhor Jesus Cristo. La clé signifie A chave significa le pouvoir. o poder. La clé signifie A chave significa le pouvoir. o poder. Celui qui a la clé dans sa main, Quem tem a chave nas suas mãos, il a le pouvoir. ele tem um poder. Il a le pouvoir sur la malédiction. Ele tem um poder sobre a Il a le maldição. pouvoir sur le combat. Ele tem um poder sobre o combate. Il a le pouvoir sur les petits démons. Ele tem um poder sobre o pequeno demônio. La clé signifie A chave significa la foi. a fé. La foi sur la maladie. A fé sobre as La doenças. foi sur les petits démons. A fé sobre o pequeno demônio. La foi sur la sorcellerie. A fé sobre a bruxaria. Et tout est possible Tudo é possível à celui qui croit. naquele que Que crê. bénisse la lecture de sa parole. Que Deus os abençoe. Não dá pra